So mag-interview ta karon og followers. Nakailas na to ah. So isa na lang ka sticker ang atong na bilin. Ato na silang interview og asa nila ni ipilit unsay purpose. Oh may purpose ani sticker. Pilan sa kalo kay Gary. Anay! Sticker check. Yun, kagudod. Na, saan man akong laban? Ako raw kan paiguan og brush. Dili ikon para di madaot. Matanggal man daon. Dili ikon person ra pagtarong. Ay mo. Walay motor. Kita auto gid. Amay paiguan ni. Kumpayang rakat ng tulo. So pag kumpayang ming tulo, kinsay gani malain, mo tay mo daog. Okay. Oh. G. 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 1 2 3. Ako. Nasa ako. Weh, hindi ako sa iso. Otro, last. Kiss. Take two. Ali. Take two. Take two. 1 2 3. Ora rin. Pantay mo, pantay. Take three. Take three. 1 2 3. Ah, kadaog. Salamat Oh, ikaw pa ikaw na. Pagkalabli.